इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब बहनों का? और भी माशाल्लाह आगे वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर, कैसी हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक के साथ आज हम नंबर जो है लेसन नंबर 20 करेंगे और इंशाल्लाह ताला देखते हैं अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में इसमें क्या रखा है। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा जो हमारे लिए है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह ताला हम लेसन शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। या अल्लाह तू मदद फरमा हमारी कि हम कुछ कर सकें, हम कुछ बन सके, हम कुछ सीख सके। आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये जो इंशाल्लाह ताला हम करने जा रहे हैं इसमें अभी तो एक ये यूनिवर्स का है कि हमारी जमीन जो है, जमीन किस तरह हमारे ऊपर लाखों करोड़ों सालों से यानी कि जमीन के ऊपर बाकी प्लानट है और जमीन हमारी घूम रही है और हम जो है जमीन में आराम और सुकून से रह रहे हैं। हमारी जमीन जो है वो हरकत कर रही है हर वक्त, लेकिन कभी हमें पता चलता, कभी कितने सुकून के साथ हम उसके ऊपर रह रहे हैं और जमीन जो है वो हरकत में कंटिन्यूअसली लगी हुई है। जमीन वो कभी नहीं रुकती, हिल रही है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने उसको कैसे फर्म रखा हुआ है कि वो कभी भी हमें फील नहीं करवाती कि हम इसके ऊपर है और वो हिल रही है, चल रही है, लेकर हमें चल रही है। और हम जरा सा इधर उधर हूँ, यानी कि ज़रा सी हमारी ज़िंदगी में कुछ अप एंड डाउन हो, हम बेसब्रे होकर एक दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम धरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये ज़मीन जो है, देखिए कितनी तकलीफ़ें इंसान इसको देता है, कितना इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करता है, कितना इसके मैं बिल्कुल लिटरली ज़मीन का इसलिए कह रही हूँ अपने
हम सोचें बार-बार कि ये हमारी ज़मीन जो है, अगर अल्लाह की कुदरत ये है कि हम ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं और हमें पता भी नहीं चलता, अगर ये ज़मीन हर वक़्त हिलती रहे, हर वक़्त हंगामा खड़ा रहे, हर वक़्त ज़मीन अप एंड डाउन होती रहे जब भी वो मूव कर रही हो, क्योंकि कोई चीज़ भी चल रही होती है तो हरकत में होती है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका हिल रहा होता है। जी। लेकिन इसका कुछ भी नहीं अल्लाह के हुक्म से हिल रहा, इतनी अल्लाह ताला ने इसको ताकत दी है, सब्र दिया है, हिम्मत दी है। लेकिन क्योंकि अल्लाह की मखलूक है ना ये भी, और बोली थी, अल्लाह ताला ने फिर आओ बोलेगी भी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया ज़मीन यानी कि सब मखलूक़ात से, आसमानों से, ज़मीन से कि आ जाओ फरमाबरदारी में करहन व तौअन, तौहन व करहन, खुशी से या नाखुशी से, कबूल करते हो? तो उन्होंने क्या कहा था? आसमान और ज़मीन में क्या कहा था? है अल्लाह, हम खुशी से कबूल करते हैं तेरी फरमाबरदारी, खुशी से। तो जब हमें कुछ मिलता है, क्या हम भी खुशी से अल्लाह तबारक तआला की वो चीज़ कबूल कर रहे होते हैं? क्या हम भी उसको ऐसे ही ले रहे होते हैं जैसे हमें लेना चाहिए? अल्लाह की फरमाबरदार बाकी मखलूक जैसे है, जब भी उसको हुक्म मिलता है वो फ़ौरन आमीन कहती हैं, सदकना व आमन्ना व सदकना, और अमल करना शुरू कर देते हैं। क्या हम करते हैं ऐसे? नहीं करते। न? तो अब सूरज और ज़मीन का ही हम देखें, है ना? सूरज ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है, इतना बड़ा है, ज़मीन से बड़ा है। कभी हम सोच सकते हैं कितना छोटा नज़र आता है हमें, जो सबसे दूर वाला है, और इसीलिए ये इतना छोटा नज़र आता है, दूर है। अगर ये नज़दीक हो तो क्या हो? क्या हो? हम रह सके, हम बच सके नहीं। ज़मीन पे? हमारा तो नामो-निशान तक ना रहे, जल बुन जाए, अगर ये इतना नज़दीक होता तो। ये तो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सैयारे को इतना दूर रखा है हमसे, हमारी जमीन से, फिर भी हम इससे फायदा उठा रहे हैं। और हमें नजर क्या आता है? एक राउंड सा गोल सा गोला, जब ये निकल रहा होता है, जब जब ये खास कर जब गरूब हो रहा होता है तो कितना बड़ा नजर आता है ना, बड़ा नजर आता है, और लाल सा ही होता है, फिर भी वो रोशनी कम होती है लेकिन जाती नज़र नहीं आती हमें, फिर भी उसमें रोशनी होती है। आखिर तक जब तक वो जाता है, तब तक रोशनी आती रहती है, और हम जो है उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। सूरज की रोशनी से हम कितना फ़ायदा उठाते हैं ना, हम सबको पता है। जब सूरज कुछ चंद दिनों के लिए नहीं निकलता तो हमें क्या होता है? कितनी तकलीफ़ होती है ना। और जिन इलाकों में सूरज जो है फिर महीनों नहीं, ये नहीं है निकलता नहीं है, सूरज होता है, सूरज निकला होता है हर रोज। सूरज निकलने से नहीं, वो तो कोई दिन आएगा जिस दिन क्यामत का के वो क्यामत से पहले की निशानियों में से कि सूरज को हुक्म मिलेगा कि वापस चला चला जा, क्योंकि सूरज अल्लाह के हजूर सजदा आगे जाके करता है, अल्लाह के हजूर जाके मांगता है इजाजत, हर रोज निकलने से पहले इजाजत मिलती है, तो फिर वो मशरक से निकलता है। जिस दिन उसको इजाज़त नहीं मिलेगी, वो वापस पलटेगा, तो इसलिए वो मग़रिब से निकलेगा, क्योंकि उस तरफ से वो जा रहा होता है, तो वो वापस जाएगा जब, यानी कि जिस रास्ते से जाए इंसान और उसी पे वापस जब लौटेगा तो वो वही होगी ना जगह तो, है ना? लेकिन वो जाके जिस मकाम से निकलता था, उस मकाम से उसे वापस लौटा दिया जाएगा। तो वो मगरिब से निकल आएगा। जब वो मगरिब से यानी कि लोगों को दिखाई देगा, वो मगरिब से फिर निकल आएगा, यानी कि नज़र आएगा लोगों को जाता, तो क्या होगा? बस उसके बाद तौबा के दरवाज़े बंद। हम तो बहुत लाइट लेते हैं इन चीज़ों को, और इतना दूर कि हम सोच नहीं सकते, है ना? तो जो फिर ये दूसरे हैं, हुँ? ये
एटाक्रेनिया है और क्या है ये, क्या-क्या, मुझे तो, मैंने साइंस भी नहीं पढ़ी हुई दूसरी। गैलेक्सी है, कितने ही हैं हमारी चीज़ें जी, इनमें मेरे पास टाइम भी नहीं है, वरना तो मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना है मुझे कि मैं कर सकूँ कुछ। मिल्की वे, गैलेक्सी, हम बच्चे कितना बार-बार करते होते हैं ना, अब तो वो टी-शर्टें वगैरह पहनते हैं, तो ये कितने-कितने अल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं, दूर भी कोई फ़ासले पर। कभी आप शाम को देखें तो वो मार्स जो है ना रात, वो मार्स जो है इतना, वो एक तारा इतना चमक रहा होता है, इतना चमक रहा होता है, ख़ासकर सर्दियों की रातों में तो वो ज़्यादा दिखाई देता है, गर्मियों, अब मैं कल रात भी उसे देख रही थी, बहुत धीमा-धीमा साइड पे, अब और साइड पे है वो। यानी भी जहाँ पे होता था उस साइड पे अब नहीं है, गर्मियों में ज़रा हट हमें, क्योंकि हमारी ज़मीन घूमती है ना, तो वो ज़रा मुझे नज़र आता है कि डिफरेंट जगह पे है अब। तो ये कभी हम आसमान के ये सितारे जो हैं, ये सारे प्लैनेट ही हैं जो नज़र, सारे नहीं, कुछ इनमें से प्लैनेट हैं जो हमें सितारे ही नज़र आ रहे होते हैं और हम कहते हैं सितारा है। और फिर कुछ टूटते हैं सितारे जो हैं, और हम कहते हैं कि वो सितारा टूट गया। तो नाउज़ुबिल्लाह, हम तो पता नहीं किस-किस शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। हालाँकि वो सितारे जो होते हैं वो शहाब साकिब होते हैं, जो कि पीछा करते हैं शैतानों का, मार भगाने के लिए उनको, क्योंकि वो सुन-गिन करने की कोशिश करते हैं आसमानी दुनिया से। तो उसी वक़्त अल्लाह सुब्हाना तआला के जो लगाए हुए वहाँ पे सिपाही हैं, शहाब साकिब हैं, वो उनका पीछा करते हैं आग के गोले। तो वो उनको फेंकते हैं, जब पीछे ऐसे पड़ता है गोला, तो वो ऐसा लगता है जैसे टूटता हुआ नजर आता है ना। तो कभी हम अपनी जमीन पर ही किसी तारे को, किसी की चीज को ना देखें, हाँ, अपनी सिर्फ जमीन पर ही हम जमीन की स्टडी कर ले, तो वो भी बहुत बड़ी है, वो भी बहुत हमारे लिए आला दर्जे की चीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तो हम बार बार जनी सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ा है, उन सब को पता है इसमें क्या हमने टाइम वेस्ट करना। अपनी ज़मीन की तरफ ही, मैं तो सिर्फ़ अपनी ज़मीन की तरफ ही देखूँ और अपने आसमान की तरफ जो मुझे रात को नज़र आता है और दिन को छत फराहम कर रहा होता है, मेरे लिए स्टडी करने में उसमें भी बहुत कुछ है, अगर मैं करना चाहूँ तो। लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। कभी गौर नहीं करते। कभी आप गौर करें जिस तारे, या अब गर्मियों की रातों में इतने लाइट क्यों हैं? इतने मतलब धीमे क्यों नज़र आते हैं? ख़ासकर हमारे 2.5 घंटे की रात है, तो उस 2.5 घंटे की रात में ऐसे सितारे धीमे-धीमे से लाइट ही होती है। जैसे मगरिब का टाइम हो ना, मगरिब के टाइम के बाद का टाइम, कभी डार्क रात होती नहीं है और सितारे भी इतने धीमे-धीमे, धीमे-धीमे नज़र आते हैं। तो ये क्या है? क्या अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ ये नहीं है, है ना? हम देखें इनको, तो फिर भी हम इन पे गौर-व-फ़िक्र ना करें, अपने कुरान को, जो कुरान इन सब की तालीम हमें दे रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान जो है हमारा इन सब के बारे में बताता है। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात के बारे में, अल्लाह ताला की तमाम क्रिएशन के बारे में। जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, सभी के बारे में अल्लाह ताला हमें अहकामात देते हैं। और सभी के बारे में हमें गौर-व-फ़िक्र करने की तालीम देते हैं। सभी के काम बताते हैं, क्या-क्या काम है। ज़मीनें 7 और आसमान 7 कैसे बन गए, है ना? तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की बेशक सरासर अल्लाह ताला की निशानियों में से ऐसी निशानियां हैं कि जो हमें ये है कि किसी से हमारा ताल्लुक है, जैसे हमारी जमीन और आसमान से हमारा ताल्लुक है, सूरज और चांद से हमारा ताल्लुक है, हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं दिन रात, हम इसमें जमीन में तो रह रहे हैं, आसमान से पानी भी ले रहे हैं, आसमान से छत भी ले रहे हैं, आसमान से यानी कि सूरज और चाँद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बाकी का जो है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से ताल्लुक नहीं है।
इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास की तरफ ही बढ़ते हैं। तो ये एक थोड़ी सी थी हमारी, क्या है, सैर, अल्लाह की कुदरत जी की निशानियों की तरफ सैर थी। ठीक है, ये सैर ही समझे, क्योंकि हम दुनिया में सैर करते हैं ना, बहुत पैसे लगा के। तो इनके ये कभी तस्वीरें देखकर भी, कभी वीडियो देखकर भी, और कभी इनके बारे में सुनकर पढ़कर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का ईमान ताज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है और हम कुछ भी नहीं है, एक नून में नुक्ते के बराबर भी नहीं है, एक आइटम के बराबर भी नहीं है हम। जितनी बड़ी हमारी दुनिया है, जितनी बड़ी हमारी ज़मीन है, उसमें क्या चीज़ है हम इतनी दुनिया में? और जो सूरज है वो इतना बड़ा है उससे, ना, फिर भी हमारी ज़मीन को हर रोज़ निगल नहीं जाता, खा नहीं जाता, अपने से छोटे से यारों को तबाह नहीं कर देता हर रोज़, जला नहीं देता हम सबको, फिर भी वो सब्र से हमें रोशनी दे रहा है और हीट दे रहा है। जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर रहा है पूरा, और हमने उस अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया। कैसे? क्योंकि कुरान को हमने तर्क कर दिया। कुरान का हमें पता ही नहीं है। हम इतने सालों से कुरान को ही समझने की कोशिश कर रही हैं, और मैं इतने सालों से यकीन मानिए कि मैं मुसलमानों को ही कुरान सिखाने से फुर्सत नहीं मिलती। मुसलमान ही नहीं सुधर रहे, मुसलमानों से ही नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो गैर मुस्लिमों को हमने क्या देना है? गैर मुस्लिमों को तो हम देते भी नहीं हैं। बस यही है कि अगर कुरान की कॉपी दे दी, या कुरान का थोड़ा बहुत उनको बता दिया कुरान के बारे में, है ना? क्योंकि हम वो फर्ज नहीं अदा कर रहे हैं हम सब, जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने दिया है और जो सहाबा इकराम ने दिया किया था। इसीलिए तो वहां पे बहारें आई थी, इसीलिए तो 22 मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया गया था। हम्म, तो जी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत थी मुसलमानों पर। आज रहमत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुसलमान सो गए हैं। तो जब क्या होता है कि कोई सोता रहता है तो उसको छोड़ दिया जाता है कि सोया रहे, फिर तो सोया रहे। तो आज मुसलमान सोए हुए हैं, अल्लाह ताला इन्हें जगा दे, इंशाल्लाह जागेंगे। लेकिन क्या फायदा जब हम बहुत कुछ खो चुके। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सिर्फ 2 अशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जुमा सीखे। लात, नंबर 1 स्क्रू, स्क्रू एंड लात। स्क्रू में क्या है? हुक्म है, अमर है, इल्तिजा है, दुआ है। लात में क्या है? नहीं है, मना किया जा रहा है, मत करो या ना करो। हम्म? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ट्रेन की सैर आगे करते हैं। जैसे जैसे हम अगले असबाग की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नी का नाकुम हु हा ही हुम तू ता ना तुम हमारे पीछे पीछे आते जाएंगे। ये सारे हमारे पीछे आते जाएंगे। कैसे? क्योंकि साथ ही है, ये साथ साथ चलेंगे, इन्होंने साथ ही चलना है। तो सबका नंबर 20 में देखिए, माशाल्लाह नाइस ट्रेन है जिसकी तस्वीर दी हुई है, और ऊपर देखिए हमारे पैसेंजर सवार है, कौन से हैं? नी का माल के नाकुम हरूफ। हा ही हुम। शेख माल के हरूफ हैं, और तू तनातुम क्या है? तू तनातुम किसकी अलामतें हैं? तू तनातुम किसकी अलामतें हैं? सिस्टर तू मजारे मैं ता तू ना हम तू तू तनातुम ये किसकी अलामतें हैं? मजारे मदारे फेल मादी हाजिर की। फेर माती फेल मादी जो मुखातिब होता है ना, हम्म, फेल माजी मुखातिब की, और फेल माजी मुतकल्लिम की अलामतें हैं। याद कर लें इनको, क्योंकि मजारे की अलामतें ये नहीं है। क्या है मजारे की अलामतें? आप सोचे, आतईन है। अभी हम जहाँ पे मजारे नहीं कर रहे पहले,
کیونکہ پہلے نہیں مطلب کہ ابھی ہم مزارے تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن آپ بہنیں کر چکی ہیں تو اس لیے آپ کو تو پتا ہے، ورنہ ابھی ہم مزارے پہ نہیں پہنچے، ابھی ہم کیا ہیں، کدھر ہیں ہم؟ ابھی ہم ماضی کر رہے ہیں، ماضی کر رہے ہیں، تو ماضی میں کیا ہے؟ ماضی میں کیا ہے؟ تو پہلے کیا تھا؟ ہو اور ہم کے ہم نے کیے تھے، غائب کے کیے ہیں نا بہت سارے، وہ گیا، وہ گئی، وہ نا وہ آیا، وہ جب وہ سارے ہم وہ اور اس کے کیے ہیں. پھر ہم نے تو تنا تم آئے، تم گئے، تم نے کیا، ایسا ہی ہے، تو نے جی کیا، تو گیا، تو آیا، تو تھا نا، ہم نے کیا، ہم نے کہا، میں نے کہا، میں نے کیا، یہ سارے. تو اب ہم ان کو کر رہے ہیں. تھوڑا سا ان علامتوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون سی علامتیں کس چیز کی ہیں، تاکہ ہمیں اس کی طرف توجہ زیادہ ہو سکے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھتے ہیں اس میں پھر کیا ہے، یہ تو تنا تم کس کی علامتیں ہیں؟ پھر ماضی، پھر ماضی کون حاضر، سا ہے؟ ماضی حاضر مخاطب جا، حاضر جا مخاطب اور متکلم. متکلم، حاضر جا مخاطب جا اور متکلم بھی، اور جا نہیں اور متکلم، اور متکلم. اور متکلم، کیونکہ متکلم میں تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کرو. تو متکلم حکم کس کو ہوتا ہے؟ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ روکا کس کو جاتا ہے؟ جو سامنے والا ہوتا ہے، جو سامنے جو جو سامنے والا سامنے ہوتا ہے، والا، جو سامنے جو والا. سامنے تو جو والا، یہ ہے جو نا، حاضر ہو، ہاں اسکرو، جو حاضر، اسکرو کرو، حکم دیا اسکرو ہاں جی، اور لات نہ کرو، مت مت کرو، کرو، ہے نا، مت کرو، مت ہاں جی، کرو یا نہ کرو، ہے نا. تو حکم جو ہے دیتا کون ہے؟ مخاطب. جی ایسا ہی ہے نا، جی 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 بولنے والا ہی حکم دے گا نا. جی تو مخاطب جو ہے وہ حکم دے رہا ہوتا ہے، اور کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ جو حاضر کرنے ہے. والے کو. جو سے حاضر سامنے والے کے. کیسرا بہن آپ کا نا کہیں ہاتھ بار بار کہیں پہ لگ رہا ہے، جو کہ آپ کا نام سکرین پہ آ رہا ہے بار بار ادھر ادھر نا، تو کہیں لائنیں وغیرہ نہ لگنی شروع ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں ہم جہاں پہ اسکرو والے الفاظ پلس، ہم نے اسکرو والے شروع کیے تھے نا پچھلے جی ہفتے، تو جی اب پلس ان میں کیا ہے؟ نی کا نا، نا کم ہو ہا ہی ہم بھی آتا ہے، ہم، ٹھیک ہے، کبھی ہم بھی ہوگا، ہم زیادہ تو ہم لکھا ہوا ہے نا، تو کبھی جی کبھی ہم آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں سب ایکسیپشن موجود ہے. تو کیا کیا اب ہم کریں گے اس کا؟ کون بہن پڑھے گی اس کو؟ آبدہ بہن آپ شروع کریں میں اس سے. آپ کا آپ نے پڑھوں جانا گا ہے جی، تو میں آپ نے کریں. جانا ہے جی. ٹھیک ہے آپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھوں گا جی. ہاں جی ہاں جی. انبیونی، بتاؤ مجھے. ہوں، خبر دو ٹھیک ہے، مجھے یا بتاؤ ہاں مجھے. جی، بتاؤ مجھے. ہوں، وخشونی، ڈراؤ مجھے، اور ڈراؤ مجھے، ہوں، کیونکہ واہ ہے نا، اور ڈراؤ مجھے. خبر انبیونی، بتاؤ مجھے، اور مجھے اے، خبر دو. وا- خبر دو، وق خبر دو مجھے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، وخشونی. بخشونی اور ڈراؤ مجھے. ہوں، پس کرنے، اور ذکر، پس ذکر کرو میرا. فاذکرونی، پس میرا فاذکرونی. ذکر کرو. پس ہاں ذکر کرو وہ میرا. ذرا اپ اینڈ ڈاؤن کر رہی ہیں، کہنے دینے پلیز جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ہاں کیونکہ وہ ٹھیک ہے کہیں. پس قرونی، پس ذکر کرو میرا. ہوں، آرینی،
دکھا مجھے. ٹھیک ہے بس. آرینی دکھا مجھے. ہاں ارے جی. دکھا مجھے. فتابعونی پس اتباع کرو میری. ٹھیک ہے. پڑھے پڑھے. اتخ- اتخذوا اتخذونی. اتخذونی پس بناؤ مجھے. نہیں بناؤ مجھے. بناؤ مجھے ہے صرف. بناؤ مجھے. ذرنی مہلت دو مجھے. مہلت ہوتی ہے مہلت. مہلت دو مجھے. اذکرنی پس دو مجھے ہوگا. مہلت دو مجھے ہوگا جہاں پہ. مہلت دے مجھے. ہم، ہاں جی. ٹھیک ہے. آگے کیا. جی پڑھے. اذکرنی ذکر کر میرا. ہم، کیونکہ نہیں آیا ہے نا باجی. ہم، اجعلنی ہم، پس بنا مجھے. ہم، ادخلنی پس داخل کر مجھے. داخل کر مجھے. ہم، فاخرجنی اور 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 تم اور نکال مجھے. ہم۔ اچھا ایسا ہے. الحمدللہ آپ نے پڑھا ماشاءاللہ اچھا پڑھا. جو ہے نا تو تانا جو ہے نا نی ی کا نی کم ہی ہو ہم ان کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے. ہے نا. مجھے ڈراؤ انبیونی مجھے خبر دو. لیکن یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا ہے ہمارے اردو میں یہ بھی فٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈراؤ مجھے. اور ڈراؤ مجھے کیونکہ پہلے وہ لا کے فیل اور پھر ہم اس کا لا رہے ہیں نا. جی. تو انشاءاللہ تعالی. ہاں جی اب آپ دا بہن آپ پڑھیں. انبیونی مجھے خبر دو. بخشونی ڈراؤ مجھے. فذکرونی پس میرا ذکر کرو. ارنی دکھا مجھے. فتبعونی پس میری اتباع کرو. اتخذونی بنا مجھے. انذرنی مہلت دے مجھے. بناؤ مجھے. اتخذونی بناؤ مجھے. جمع ہے نا. ہاں جی بناؤ مجھے. سوری. انذرنی مہلت دے. نہیں ہاں جی مہلت دے مجھے. اذکرنی میرا ذکر کرو. اذکرنی میرا ذکر کر. ذکر کر. ہاں ہاں ذکر جی. کر میرا. اجعلنی بنا مجھے. اجعلنی بنا مجھے. ادخلنی نکال مجھے. نہیں داخل کر مجھے. واخرجنی اور نکال مجھے. مجھے نکال مجھے بنا مجھے داخل کر. ہاں جی. مجھے پہلے بھی لا سکتے ہیں. ہاں جی. فعل نہیں. فعل جی کیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کیا اس میں امر میں جی کیا ہے. اسکرو کے الفاظ میں حکم حکم پلس دیا جا رہا ہے فعل نا. امر. حکم ہو حکم رہا حکم ہو ہے. دیا. رہا ہے. ہاں جی حکم یعنی ہو رہا کہ ہے. فعل امر ہے. حکم ہو رہا فعل ہے امر. پلس شے کمال کے حروف. تو ہاں جی. فعل امر میں اسکرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پر جزم جزم. ہاں جی. یعنی کہ واحد کو لیتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں اس کی علامات. تو پہلے پر جزم جی اور آخری پر بھی جزم. جزم ہو گیا نا. پہلے ہاں پر جی. جزم اور آخری سے آخری پر پہلے پر. جزم ہے. جزم. ہاں جی. نہیں آخری سے پہلے پر آخری باجی. سے پہلے والے والا. ہاں. آخری سے پہلے پر. پہلے پر جزم. ہاں جی. جی. نہیں میری بہن آخری سے نہیں پہلے پر نہیں جزم پہلے پر نہیں ہے. جزم آخری پر پہلے پر جزم آخری ہوگی. جزم پر نہیں ہی ہوگی. جزم ہاں جی. ہے. آخری پر بھی جزم ہوگی. ہاں آخری. جی. ہاں اچھا سب بہنیں مجھے نا بتانے دیں. آپ سب بہنیں بولے نا. میں نے آپ کو میوٹ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت مجھے بھی کنفیوز کر دیں گی نا. تو پہلے مجھے بتانے دیں. میں آپ کو بلاتی ہوں تو آپ اوپر کر لیں انشاءاللہ تعالی. مائنڈ نہ کریں پلیز کیونکہ وہ نا آپ لوگ میرے بھی ذہن میں وہ گڑبڑ ہو رہی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نا.
जब हम वाहिद लेते हैं, ये हम लें वाहिद को, ये उज़्कुर है, उज़्कुर। हम उज़्कुर को देखेंगे, तो क्या हम देख रहे हैं? उज़ ये हमज़ातुल वस्ल फिर आ जाएगा, क्योंकि हम पहला जो है जज़्म के साथ आया हुआ है, तो हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो इसमें इसीलिए हम एक अलिफ का इज़ाफ़ा कर देते हैं। शुरू में एक अलिफ का इज़ाफ़ा कर देंगे, और एक अलिफ का जब इज़ाफ़ा होगा, तो क्योंकि पहला जो है वो जज़्म वाला है, फिर हम देखेंगे तीसरे हर्फ की हरकत को हम देखेंगे। तीसरे हर्फ की हरकत को देखकर फिर हम वो हमज़ातुल वस्ल जो है उसके ऊपर हरकत लगाएँगे। अगर तीसरे पर पेश है, जहाँ पे जैसा है उज़्कुर, तो जहाँ पे हम हमज़ातुल वस्ल को पेश दे देंगे। अगर तीसरे पर ज़बर है, तो हम हमज़ातुल वस्ल को ज़ेर दे देंगे। अगर तीसरे पर ज़ेर है, तो फिर हमज़ातुल वस्ल को ज़ेर ही दी जाएगी। बदलेगा कहाँ पे? ज़बर में। ज़बर में सिर्फ़ ज़ेर दी जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। हमने जब भी देखना है उज़्कुर, उस्कुरु, उस्कुरु, उस्कुर, उज़्कुर, उज़्कुरु, उस्कुरु, तो इस तरह आप देखें, ठीक है? तो याद रखने वाली बात, पहले पर जज़्म, आखिरी पर जज़्म। ये नहीं है कि अब नी को हम देखेंगे तो फिर उसके ऊपर जज़्म है कि नहीं। नी तो एक्स्ट्रा है, वो तो प्लस में आ जाता। उज़्कुर, उस्कुरु, उज़्कुरु, इसमें देखें आप, उज़्कुर, उस्कुर, तो ये नी का नाकुम हा ही हु हुम बाद में है। पहले इनको देखना है। याद रखने वाली चीज़ हमारी अलामात नोट कर लें। है, क्या है कि पहले पर जज़्म, शुरू में अलिफ, पहले पर जज़्म, आखिरी पर जज़्म, और फिर उसको तीसरे हरकत की या तीसरे हर्फ की हरकत के मुताबिक पढ़ना है। कई दफा ऐसा होगा कि आपके ऑलरेडी जैसे अम्बिऊनी है, अदखिलनी है व अखरिजनी है, ये हमजा कता है। अनजिरनी है, क्या है? हमजा कता। आरीनी भी में, तो ये ऑलरेडी हमजा के ऊपर जबर जा जो भी एन के ऊपर होगी वो लगी होगी, उसके आप कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे है वैसे ही पड़ेगा। बेशक उसके अगला हर्फ या उससे तीसरा हर्फ जो है उसकी हरकत जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने देखना कि जो हमजा है वहां पे हरकत मौजूद है, तो ये हमजा कता है, ये कभी भी ड्रॉप नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं होता। याद रखें, जिसके ऊपर ऑलरेडी डला होता है कुछ, वो चेंज नहीं किया जाता, वो जैसा होता है वैसे ही पढ़ना होता है। ये होता है हमजा कता। लेकिन जो हमजा वसल है, जो अलिफ खाली होता है, शुरू में आता है, अलिफ खाली शुरू में आता है, जब भी कोई लफ्ज हो जज्म से शुरू हो रहा, तो वो क्योंकि हमारा पढ़ा नहीं जा सकता, तो हमें किसी की हेल्प चाहिए। तो हमजा तो वसल जो है, वसल यही होता है मिलाना। वसल का मतलब क्या है? मिलाना। तो वसीला भी इसी से है, ये वसल वो और चीज है, वसीला के सीन से है, सॉरी। लेकिन ये है कि हमने याद रखनी ये बात है कि एक तो पहले पर जज़्म, आखिरी पर जज़्म। दूसरा नंबर याद रखने वाला कि शुरू में अलिफ लगा दें, अगर वहाँ पे जज़्म है और लफ्ज़ कोई और नहीं है। लेकिन तीसरा क्या है कि हमज़ा कता को छेड़ना नहीं है। हमज़ा कता जैसे है वैसे ही रहने देना है, वो ऐसे ही लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। जैसे अम्बी है, जी हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो लेकिन आखिरी हर्फ जो तीसरा हर्फ है उसके नीचे तो ज़ेर है ना? तो फिर इम्बियू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हमज़ा कता है तो हमने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? जो इसको याद रखना है। फिर आप वाव अलिफ का इज़ाफ़ा करते हैं, तो वो जमा में चला जाता है।
क्या करेंगे, जब भी ये उज़कुरु फ़ज़कुरू रू जो है, अब क्योंकि हमारी जब जे आते हैं ना शेक माल के हरूफ आगे इसमें, जब जे लग जाएंगे तो क्या होगा, वो नून हमारा ड्रॉप हो जाता होता है और वाव रह जाती है, सॉरी अलिफ ड्रॉप हो जाता है और वाव रह जाती है, ठीक है। अलिफ को हम हटा देते हैं, वो दूसरी क्लास नंबर 2 याद करें कि हमने वाव और अलिफ का इजाफा किया था उसमें, वाव और अलिफ का, तो वहां पे अगर उसके हिसाब से ले वख्शऊ फज़कुरू न फत्तबिऊ, लेकिन वो अलिफ हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमने आगे ज़मीर लगा दी, इसको ज़मीर कहा जाता है। तो इसको लगाने से हमारा क्या हो गया, अलिफ हट गया आखिरी, शुरू में लग जाता है, जैसे उज़कुर निजे अलिफ जहाँ पे इसी की मदद के लिए आया है, फिर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तीसरे हर्फ की हरकत देखकर। अब मुझे उम्मीद है कि ज़हन नशीन हो गई होगी ये बात, और लिखनी भी है आप लोगों ने। अब इसको 2 बहनों ने पढ़ लिया है, किसी और बहन ने पढ़ना है? मंजीदा बहन आपका हाथ खड़ा है, आप पढ़ें ताकि अच्छी तरह आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए बात। मंजीदा बहन आप पढ़ें प्लीज। और बज में पढ़ रही थी, मेरा माइक ऑफ था, सॉरी। ठीक है। अम्बिऊनी, बता मुझे, वख्शौनी, और डराओ मुझे, डराओ मुझे है ना। डराओ मुझे, डरा नहीं हाँ जी, होगा। हाँ जी, डराओ मुझे, हाँ जी। फज़कुरूनी, बस जिक्र करो मेरा। आरीनी, डरा मुझे, दिखा मुझे, सॉरी, दिखा मुझे। फत्ताबिऊनी, इत्बा करो मेरी। बस इत्तबा करो मेरी, बस हाँ जी, बस इत्बा करो मेरी। या पैर भी करो इत्ताखिजूनी, भी कह सकते हाँ हैं, जी, पैर भी पैर करो करें मेरी, है हाँ ना। जी, भी हो सकता है, हाँ जी। इत्ताखिजूनी, बना मुझे। अनजिरनी, मोहलत दे मुझे। उस कुरनी, जिक्र कर मेरा। इजअलनी, बना मुझे। अदखिलनी, दाखिल कर मुझे। अखरिजनी, और निकाल मुझे। ठीक है, वाखरिजनी और निकाल मुझे। तो ये देखे, क्योंकि हमेशा ही फिर रुका जाता है, उज़कुर हाँ जी, उज़कुर नी हम जब कहते हैं तो बाद में कहते हैं ना, जी, क्योंकि ये एक अरबों का लहजा है ना, कि जब भी वो उनको मुश्किल आती थी किसी लफ्ज को कहने में। किसी बहन की आवाजें कंटिन्यूली आ रही हैं, कौन है? हाँ जी, बाजी माइक ऑन है किसी का, फरजाना हाँ जी। बहन है। अच्छा, मैं म्यूट कर देती हूँ, और अपने आप को प्लीज तब अनम्यूट करें जब आपकी बारी आए, सब बहनें, ठीक है, क्योंकि पीछे से आवाजें आती हैं। माजरत खा। तो क्या है कि जब भी अरबों को मुश्किल पेश आती किसी के भी लफ्ज के कहने में, तो जहाँ वो हटा देते कोई चीज, कोई हर्फ इधर उधर से, या फिर क्या करते वो ऐड कर देते। तो जैसे कि हमने हमजातुल वसल ऐड किया, जी, तो फिर तुमू में हम हटा देते हैं, है ना, ये जी, वाओ के आगे से अलिफ हटा दिया हमने। तो फिर जी, जब हम तुम को लिखेंगे, जहाँ पे अभी नहीं आया, लेकिन जब तुम को हम लिखेंगे तो तुमूनी फिर लिखेंगे, है ना, जी, मुंह, वाव वाओ वाव अलिफ लगाएंगे, लगा के, तो हाँ जी, अलिफ सॉरी अलिफ नहीं लगाना, वाओ वाव लगा दो। लगाएंगे, हाँ जी, तुम के आगे वाओ लगा देंगे तो तुमू हो जाएगा, फिर हम तुमूनी, है ना। जी, जी, तो फिर हम इस तरह उसको लिख सकते हैं। तो ये दमायर जो भी आगे आ जाते हैं शेख माल के हरूफ, इन दमायर को हम देखते हुए, सॉरी ये मेरे कहाँ का कहाँ चला गया, जहाँ पे है
जी हमने किया। अब हम इन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। ज्यादा जहाँ पे ना के आ रहे हैं जमा में। अब किसका हाथ खड़ा है? जीदा बहन आप अपना हाथ नीचे कर लें। फरजाना बहन आप पढ़े पे प्लीज, इनको आपका हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह। अहदीना नो नो नो, गौर करें मैंने अभी क्या कहा था। दीना नहीं नहीं, मैंने क्या कहा था कि तीसरे हर्फ की हरकत को देखेंगे तो उसको जब फिर उसके ऊपर ज़बर होगी तो हम पहले हर्फ को हमज़ातुल वस्ल को ज़बर देंगे, ज़ेर देंगे। और जब उसके नीचे ज़ेर होगी तो हम क्या करेंगे? उसको भी ज़ेर कर देंगे। ज़ेर कर देंगे। तो तीसरा हर्फ क्या है? ज़ेर वाला है कि ज़बर वाला है? ज़ेर वाला है तो इसको ज़ेर। इहदीना इहदीना क्या है ना? हाँ। इहदीना कर क्योंकि देंगे। अहदीना हम हदायत में भी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में भी इहदीना सिरातल मुस्तकीम है, ठीक है ना? जी इहदीना उधर है, ठीक है। इहदीना हिदायत दे मुझे या मुझे हिदायत दे। हाँ, हाँ। हदायत दे मुझे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा आतीना आ, मुझे दे। हाँ, वजअलना बना मुझे और और बना मुझे। हाँ, हाँ। वकीना हाँ, और मुझे होगा, ना है ना? जमा आएगा यहाँ पे। हमें जमा है ना। ना का मतलब क्या है? और बना हमें। हमें। आती ना दे हमें। जे नून नून सारे जो नून अलिफ ना आ रहा है, जे ये जमा जमा का है, मुतकल्लिम जमा का है। जो मांग रहा है, जी जो जो कह रहा है मुतकल्लिम, वो अपने लिए कुछ मांग रहा है, इल्तिजा कर रहा है, दुआ कर रहा है, ठीक है। ये दुआओं में ज्यादा है, देखिए गौर से देखिए। आतीना रब्बना आतीना इहदीना सिरातल मुस्तकीम वजअलना मुत्तकीना इमामा, है ना? दुआएं मांग रहे हैं, ठीक है। आगे वअजअलना और बना हमें। वजअलना है जहाँ पे, फिर अजअलना जब हम पीछे से मिलाएंगे तो हमजातुल वसल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। वजअलना और बना हमें। हाँ। वकीना और बचा हमें। ये भी दुआ में है ना, वकीना अदाबन्नार। अखरिजना और निकाल नहीं निकाल हमको। हम वनज्जीना और निजात दे हमें। वनज्जीना वनज्जीना और निजात दे हमें। अरीना दिखा हमें। सिखा हमें, सिखा भी है ना, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि हमें दिखा सिखा, जो भी है उसमें कि हमें आरीना मनासिकाना, यानी हमें हज के तरीके बता, हमें हज के तरीके सिखा, ठीक है। आगे फक्तुबना बस लिख हमारे लिए। हम्म। वंसुरना और मदद कर हमारी। वअर्जुकून वअर्जुकूहुम वर्जुकूहुम 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 और खिला हमको। वअखरिजूहुम और निकाल हमको। वक्तुलूहुम वो नहीं और आएगा ना, यहाँ पे निकाल हूँ हमको, क्या आप पढ़ रहे हैं? ये देखे हूँ मैं यहाँ। वर्जुकूहुम, उन्हें, उन्हीं का आएगा, हमें नहीं। हमें तो ना का है सिर्फ। वर्जुकूहुम और खिला उन्हें उन्हें, उन्हें। उन्हें रिज्क व- दे उन्हें, जहाँ पे खिला लिखा हुआ है सिर्फ रिज्क दे उन्हें, यानी रिज्क में सब कुछ आ जाता है, सिर्फ खाना ही नहीं आता, ठीक है। रिज्क जी में सिर्फ खाना नहीं है, जी सब कुछ हम आ तो जाता खिलाने में ही आते हैं ना रिज्क। कि वो जब हम रिज्क का सोचते हैं तो हम खाने पीने का सोचते होते हैं, नहीं। रिज्क में तो हर शय है।
जी जी تو اور رزق دے ہمیں، ٹھیک ہے، اور اور کھلا ہمیں لکھا ہوا ہے تو الحمدللہ، لیکن یاد رہے کہ اس میں اور بھی وائڈ رینج ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال ہمیں انہیں انہیں اور نکال انہیں وہاں پہ بھی وقت رزق دے بھی انہیں ہی ہے، اور جی نکال انہیں، کیونکہ وہ نا زیادہ سارے آئے تو آپ اسی پہ ہیں پاٹن پہ. جی ہاں ٹھیک ہے. وَقْتُلُوهُمْ اور نکال اور قتل کر انہیں ہوں. قتل کرو، حکم ہو رہا ہے زیادہ لوگوں کو، اور نکالو انہیں اور رزق دو انہیں اور قتل کرو انہیں. یہ سارے جمع کے سیگے ہی ہیں پہلے بھی، اور جن کے لیے حکم ہو رہا ہے وہ بھی جمع کے ہیں. ٹھیک جی وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں ہے. وَعِظْهُمْ اور نصیحت کرو انہیں اب کار ہے کیونکہ واو الف نہیں ہے آگے. واعظ، واعظ ہمارا اردو والا ہی ہے نا. وَعِظْهُمْ اور نصیحت کرو. آپ اپنا زال اور زا میں فرق کریں. بالکل عائز، عز وعظ وہ بھی زا ہے، زال بھی نہیں ہے، زا ہے، یعنی کہ بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. آپ کا لفظ حرف ہی بدلا ہوا ہے. اس کے اوپر غور و فکر کریں اپنی بخار کے حروف کے اوپر. آگے کیا ہے؟ آتِہم آتِہم اور دے ان کو دے دے انہیں انہیں عطا دے کر انہیں انہیں دے. عطا کرو انہیں. وَاکْسُوہُم اور پہناؤ ان کو پہناؤ، یہاں پہ کیا اور ہوگا؟ حکم واؤ ہے. ہوگا. جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی جمع میں. ٹھیک ہے، جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی جمع میں. یہ پورا سا غور و فکر کے ساتھ. وَاکْسُوہُم اور پہناؤ ان کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور بہن اس کو بھی پڑھے اور کام ہے. تو مجیدہ بہن اور فرزانہ بہن اپنے ہاتھ نیچے کرنے کو، اور بہن پڑھنا چاہتی ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے، کیونکہ ہاتھ کھڑا کرنے کی عادت ڈالیں اور ہاتھ نہیں بہن کھڑا کرتی ہے. فرزانہ بہن آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں. اب باجی میں کر رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہو نہیں رہا، آپ کر دیں ہو پلیز. گیا ہے، ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہو گیا. بس اسی کو دبائیں گے تو چلا جاتا ہے. کوئی بہن پڑھنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا. جی باجی. جی باجی میں پڑھ رہی ہوں. السلام علیکم اچھا نہیں، آپ کے ہاتھ کیوں نہیں آپ نے؟ باجی. میں ابھی آئی ہوں. میں منگل کو وہ بنایا ہوا، میں سمجھا منگل کو ہے کلاس. نہیں، ہماری منڈے اینڈ تھرسڈے ہوگی. جی منڈے اینڈ تھرسڈے ہوگی. ٹھیک ہے نا بہن، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ پڑھنا شروع کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدینا ہدایت دے ہمیں، آتینا عطا کر ہمیں، وجعلنا اور بنا ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، اخرجنا نکال ہمیں، نجینا اور نجات دے ہمیں، ارینا دکھا ہمیں، فاکتبنا پس لکھ ہمیں، فانصرنا اور مدد کر ہماری، ورزقوہم اور رزق دے دو انہیں، دو اور رزق دو انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، وَعِظْهُمْ اور نصیحت کر انہیں، وائز وائز وَعِظْ از نہیں ہے نا، از نہیں ہے نا، اس کو غور سے کریں. زال ہے، زال. وائز، وائز ذا ہے، ذا سوری ذا ہے. زال کی طرح وا ہے، اور فا نرم جے ہوتی ہیں، بہت نرم حروف ہیں، لیکن یہ موٹا بھی ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بہنیں ساری واعظ ہی کہہ رہی ہیں، واعظ نہیں ہے.
ठीक है। वाइज 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 हुम और नसीहत कर उन्हें आतीहिम अता कर उन्हें वक्सुहुम और पहना उन्हें और पहनाओ उन्हें, वाओ जी वाओ पहनाओ उन्हें पहनाओ उन्हें, क्योंकि कुछ वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उन्हें, व अखरिजूहुम और निकालो उन्हें, वर्जुकूहुम और खिलाओ उन्हें। जहाँ पे जमा वाव आएगी आप उनको भी जमा में करेंगे। जी वाओ को ठीक जमा है, तो ये देखे आती हिम आया है, हिम है, हुम नहीं है जहाँ पे। ठीक है, जी आती हिम आया है, हा के नीचे जेर आई है, तो हुम और हिम आतिम बदलते रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आगे हम बढ़ते हैं। जो पढ़ लेता होता है वो अपने हाथ नीचे कर दे और लोग हाथ खड़ा करें ताकि रजिया बहन आप पढ़ें। जी बाजी। आपने जल्दी जल्दी जिस बहन ने पढ़ना है अपने हाथ खड़े कर लें। ठीक है, रजिया बहन पढ़ना शुरू कर दें। इकरा पढ़ो, पढ़, इकरा पढ़, हम्म, तुम ये करा इकरा पढ़, रा रह, इकरा राह आपका तो वेरी क्लियरली राह आ रहा। अब मैं तजवीद की क्लास तो ले नहीं रही है, इसको ठीक करे क्योंकि ये गलत है। आप इकरा, इकरा इकराह नहीं है, इकरा 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 इक रा रा इकरा रा करते हुए तो ज्यादा फील हो जाता है ना, कलकला से बाहर आ जाते हैं हमजा से, और उससे बाहर नहीं आना। इकरा रा स्टॉप करना है, उसे झटका दे के हिला के। ठीक है, आगे इकरा पढ़, तुम उठो, उठो, कुम उठ, है, कुम कुम उठ, अंजिर निकालो, निकाल, निकाल निकला, है, नहीं 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 निकाल नहीं है। अगा, अगा कर, अगर इसको बड़ा करें आप, अगा कर। ठीक मतलब फिर पढ़ सकेंगे। ठीक है, इसको बड़ा कर ले, मैं भी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, इशरह खोल, अजअल बना, इजअल इजअल बना, ओवा कू बचा, कू ओ वाव के ऊपर ओ जबर होती तो कुआ पढ़ते आपने, वो और कुछ हो ओ जाता। कू ओ ओ बचा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कू वहां पे आया है, कू बचा, बचाओ। ओ ओ बचाओ, हम्म, आबिदू इबादत आबिदू करो, होगा, क्या होगा? तीसरे हरफ आ पर क्या है? आबिदू तीसरे हरफ पर क्या है आबिदू जाहिर? कौन जी सी बाजी, हरकत है तीसरे हरफ पर? कौन सी हरकत है इसमें? उब उब उबुदू 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 उबुदू। उबुदू इबादत करो, हम्म, खुजू लेना, ले लिया खुद या खुद खुद खुज, ले, खुज ले, एक हुक्म हो रहा है, ले। खुज ले, अनजिल, अनजिल नाजल कर, नाजल कर, और फिर माफ कर, ये हो फिर भी आप वही कर रहे हैं। और फिर ये माफ हो कर, तीसरे हरफ पर क्या है? जेर है ना। जेर, जेर, तो हाँ जी, आग फिर हम कैसे कर सकते हैं? एगो फिर, ये हो फिर एगो फिर, अजअल बना, इज ओ अल बना, फिर इ- बाजी ये इसके सेकंड तीसरे टाइम आ गया, इज जी, अल बना। इजअल नहीं बाजी, इसके तीसरे हरफ पर जबर है ना। तो फिर क्या होगा? तीसरे हरफ पर जबर है तो मैंने बताया था कि जेर आएगी ना। अच्छा जबर जेर वाला आएगी, तीसरा हरफ जो है वो जेर लेगा, हमजातुल वसल। इजअल बना, उक्तुब लिख, लिख, लिख लिख, लिख हब, लिख, हब अता कर,
हाँ रब्बी हबली वो है मिल्लदुनक दुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, वो जो है दुआ, हब अता करना। अब अता कर। इज़हब आती होता है जाना, जब होता है ना इज़हब जाओ, तो जा, इज़हब जा, तो जहाँ पे हब सिर्फ है अता कर, ठीक है। अति 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 इम पढ़ें अति दोबारा, क्या पढ़ रहे हैं आप? हमजा था अत अत इम अतिम अतइम अतिम अतइम, अतिम अतिम हाँ क्या है? लिख अतइम लिखना है, अत इखला खला अतइम खला खला, खला हाँ आगे। कुल के साल पूछना साल पूछ पूछ, सवाल कर, है ना। साल पूछ जी। सल बनी उर्जुक इसराइल, वहां पे आता है सल बनी इसराइल, इसराइल से सवाल करे, इसराइल से पूछे, ठीक है। उर्जुक रिज़्क दे इहदी इहद इहद इहदी, इहदी इहदी हिदायत दे हम्म, उस्कुन रहना रह, रह रह उस्कुन रह अनजिल नाजल कर इजअल बना इज़हब जाना जा, जा जा इज़हब जा उन्जुर दिखा देख हम्म, उनसुर मदद कर इफ्ताह खोल खोल, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह, वेल डन। ये क्या थे, वाहिद थे कि जमा थे? ये जमा नहीं वाहिद वाहिद थे, तो दूसरे हरफ पर जज़म और आखिर में वाव अलिफ का इजाफा। दूसरे हरफ पर इसलिए क्योंकि है तो पहले हरफ पर ही जज़म, ठीक है। जी दूसरे हरफ पर इसलिए क्योंकि अलिफ जो है वो हमज़ातुल वस्ल लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे हरफ पर जज़म और आखिरी हरफ पर क्या है, जज़म। चलो दूसरे और आखिरी पर जज़म, दूसरे और आखिरी पर जज़म। तो पहला जो है हमज़ातुल वस्ल होगा, जो हमज़ा कता होगा उसको तो जा जज़म लगी, ज़बर लगी होगी, या ज़ेर या पेश या लगी होगी, हमज़ा कता होगा। अगर नहीं लगी तो वो हमज़ा वस्ल होगा। तो दूसरे हरफ पर जज़म और आखिर में वाव अलिफ का इज़ाफ़ा अब हमने करना है। तो इंशाल्लाह ताला किसी और बहन का हाथ खड़ा नहीं है। कौन बहन है जो हाथ खड़ा करेगी? क्योंकि आज मैं हाथ खड़ा करा के आपको पढ़ाऊँगी, आप बिल्कुल मेरी क्लास में हाथ नहीं खड़ा करती बहनें। जिस बहन ने पढ़ लिया है वो अब नहीं पढ़ेगी, दूसरी कोई बहन हाथ खड़ा करे, ठीक है? बाजी मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। पढ़ें फिर, ये सारे जमा में आएँगे, आप जो भी पढ़े रहे होंगे। सेकंड वन नहीं है जमा में कुछ, शुरू में शुरू करें। लेकिन आपका हाथ तो नहीं खड़ा ना। शाज़िया बहन आप पढ़ें इससे सेकंड को, आप अपना हाथ जी खड़ा करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इग़फ़िर माफ कर, इरहम रहम कर, आत्मिम पूरा कर, अफ़रिग़ मुझे इसका नजर नहीं आ रहा, अंडेल या अफ़रिग़ का दाल, उंडे अंडेल दे, उंडे असरिफ बचा, अद उदउ इसरिफ होगा, इसरिफ बचा, उदउ पुकार, ला पकारो, तत्तबिउ पकारो, पुकारो, ला उदगू पुकारो, पकारो। इदउ उदउ पुकारो, ला तत्तबिउ ना तुम पैरवी करो। अब लात आ गया, ठीक है, मना जी, होगा। ना तुम मत पैरवी, जा, मत पैरवी करो, जी, मत तुम मत पैरवी पैरवी, करो, या मत पैरवी करो किसकी, जो भी होगा आगे। लेकिन मत या ना पैरवी करो या मत पैरवी करो, ठीक है। जी, कूनू कूनू हो जाओ, उक़तुलू कत्ल करो,
उसजुदु सजदा करो, अनफिकु खर्च करो, कुलू कहो, उश उशरिबु इशरिबु पियो। उश्रिब, एक मिनट कहा मैं आपको रा बता, के ऊपर सिस्टर उश जबर है, हाँ इशरिबू हो, इशराबू इशरिब होगा, इशर इशरबु इशरबु पियो, इखशौ डरो, उदउ इश्क पुकारो, हम्म, उशकुरु उद ऊ होगा, ईद ऊ नहीं होगा। सिस्टर मैंने उदउ ही कहा, अच्छा ठीक है, उदउ मुझे लगा जैसे ईद ऊ कहा है। उशकुरु शुक्र करो, इस्ताइनु मदद मांगो, इगसिलु गुस्ल मदद करो, मांगो भी कह सकते हैं, मदद तलब करो भी कह सकते हैं। जी इगसिलु गुस्ल करो, या दो इबास ये बेचो, इगसिलू जो है ना, जी ये वुदू के अज़ा में के लिए आता है ना, जी कि दो गुस्ल गुस्ल करो या दो, है ना, वहाँ जी पे दो भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि धोना या गुस्ल करना सेम ही है। जी इबास बेजो, बेजो, इरजी बेज नहीं, बेज होगा, बेजो नहीं। बेज बेज जी सिंगुलर है बेज, हम्म, इरजीउ वापस लौट आओ, या जी ये इधर से नजर नहीं आ रहा, वापस, हाँ लौट आओ, वापस लौटो। जी या फिर सिस्टर हो गया है, माफ करो, माफ कर, हम्म, अ, ठीक है, नेक्स्ट जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाक और अब कैसरा बहन आपने पढ़ा है अभी? नहीं, कैसरा बहन आपने पहले पढ़ा हुआ है? ठीक है, पढ़ें फिर इसको, पढ़ें तीसरा जो सर्कल है, कैसरा बहन तीसरा सर्कल पढ़े। कैसरा बहन आपने आपको अनम्यूट करें और तीसरा सर्कल पढ़े। ठीक है, तस्नीम बहन आप पढ़े, शायद उनका कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो वहां पे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उश्कुरू से पढ़े। उश्कुरू शुक्र करो, करो, हाँ। उस उस्माउ नो, पहले पर हमजतुल वसल पर क्या लगेगा? तीसरे हर्फ पर जबर है तो जबर बदलेगी, अस्माउ नहीं जबर बदलेगी जेर में, इस्माऊ। इस्माउ सुनना, अस अस फिर अस वही है इस बीरू, क्योंकि जेर के साथ जेर ही लगेगी। इसबिरु सब्र करना, करो, सब्र करो, जो लिखा हुआ है वही नहीं आपने पढ़ना, वो तो आपकी मदद के लिए है। हाँ जी। विज कोरू वज़कुरू, याद करना, याद करो, क्योंकि याद जब वाओ करो, अलिफ आया है तो सभी को जमा को हुक्म दिया जा रहा है। याद करो, आ और याद करो, और याद करो, आलामू इलमू, इलामू जानो, तू 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 तूबू रुजू करो, उदखुलू दाखिल करो, दाखिल हो जाओ दाखिल या हो जाओ, दाखिल हो। कू बचाओ, आकीम आकीमुस आकीमू कायम अकीमू, करना, आकीमू कायम करना, आकीमू क्यों है? आकीमू क्यों है? काफ, दाबासु काफ हमजा तो काफ जो है वो मद है ना, हाँ जी, लंबा करें, दो अलिफ दो हरफ। आकीमू कायम करो, कायम करो, कायम करो, कुलू कुलू, कुलू कुलू नहीं है, कुलू, कुलू खाना खाओ। खाओ, हुक्म हो रहा है ना, हुक्म हाँ हो रहा है, जी, हुक्म दे, आप तो सिर्फ पढ़ रहे हैं तर्जमा। हाँ जी, हुक्म दें, हुक्म हो रहा है। हाँ जी, इशराबू पीना, पियो,
पीओ सॉरी बाजी। इत्ताकू इत्तकू लंबा ए, करे। अच्छा इत्ताकू बाजी में एक मिनट है इत्ताकू बाजी में नजर नहीं आ रहा दुआ छोड़ा हर डरो या करो तकवा इख्तियार करो। करो डरो या तकवा करो तकवा इख्तियार करो। इस्ता इस्तायू इस्ताहयू इस्तायू छोड़ो जिंदा छोड़ो। जिंदा जिंदा छोड़ो। छोड़ दो या छोड़ो। हाँ जी जिंदा क्या हाँ जी है? जिंदा छोड़ो जिंदा छोड़ दो, है ना, छोड़ हुक्म हो रहा है ना, इश जिंदा हाँ छोड़ जी दो। इश्कोरू किसने कहा था? फिरौन ने कहा था ना कि उनकी लड़कियों को, उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दो और अच्छा उनके लड़कों को कत्ल करो। हाँ जी इश्कुरू शुक्र करो उश्कुरू होगा, पेश उश्कुरू होगी। शुक्र करो। बाजी पता कि कल मेरी चोट काफी लगी आगे क्या भी पढ़ ले, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आगे भी पढ़ ले, फिर बात करेंगे। छोटा है आगे, वो भी पढ़ ले, सर्कल हाँ जो जी है। इस युदू सजदा उस करो जुदू, उस क्योंकि युदू पेश के सजदा लिए करो पेश ही होगी। हाँ जी आ बोदू फिर बात वही है करो बात। आप सॉरी गौर से रहे देखें, जब हमजातुल आ वस्ल आएगा, अब गौर से सुने बात को। बाजी अलिफ जो है, खाली अलिफ जो है ना, हाँ जी बाजी खाली अलिफ है। जहां पे किसी जगह पे आप बाद में सुने से तो लिख के रखना है आपने। ठीक जो है खाली अलिफ होता है, ये हमजातुल वस्ल होता है, जो मिलाने के लिए, मदद के लिए आता है। हाँ जी इसको हरकत जो दी जाती है, जबर देर पेश दी जाती है पढ़ने के लिए, वो हाँ जी तीसरा हर्फ जो होता है, क्योंकि हाँ जी उसके आगे वाला दूसरा हर्फ जज्म वाला होता है। ठीक है, हाँ जी तो वो जज्म वाले हर्फ को पढ़ने के लिए जो हमजातुल वस्ल आता है, तो तीसरा हर्फ जो होता है उसको हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सी हरकत है। जबर है तो जबर जो है वो बदलेगी। जबर है तो जेर देंगे, अगर हाँ जी जेर है तो जेर ही देंगे, अगर पेश है तो पेश ही देंगे। ओ ठीक है। ओ ओ बोदू इधर ओ बाजी बुदू, ओ ओ बुदू। ओ बोदू आ, आती नहीं, इसका मतलब क्या है ओ बुदू का? ओ बोदू इबादत करो ठीक है बाजी इबादत करो। हाँ जी। हाँ जी आती सॉरी बाजी में आती आती अतायत करो आती ऊ, आती आती ऊ। आती इबादत देखिए, अतायत टी जो है मोटा भी है, लंबा भी हाँ है, दो आ, हरकत के बराबर। हाँ आती अतायत करो इन अनफीकू अब खर्च जे करो डला हुआ है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, जे ऑलरेडी है ऊपर, है ना। जैसे हाँ अतीऊ है, ऐसे अन ही जे भी डला हुआ है। अन अन आपने ना देखा कि जब करो हमजा कता आता है, कता आया है, तो ये दूसरे पर जेर भी आ गई है। ठीक है, ये भी बदले तब्दीली आ गई। ठीक हाँ है। जी फिर है हुक्म ही हो रहा अभी भी। हाँ इसके जी ऊपर गौर फिक्र करें, क्योंकि जहाँ पे हमजा कता आया है और हमजा कता के बाद जेर वाला हर्फ आया है, जज्म वाला नहीं आया, तो ये एक एक्सेप्शन मौजूद है कि ऐसे भी आ सकता है। ठीक हाँ है, जी क्योंकि ये कू है, ये तो पेश से शुरू हो रहा हाँ जी है ना। तो लेकिन और फिर भी मतलब वही है, हुक्म के। और काऊ रुकू करो ठीक है बाजी इरकाऊ। इर इर इरकाऊ रुकू करो इद रिब नहीं, ये इसको ये भी करे ना। इरकाऊ के आगे उबुदू है। सॉरी बाजी ओ बुदू इबादत करो इद रिब हम्म, बयान करो बयान कर। अब हुक्म एक को हो रहा है, बयान कर जा बयान कर मार। हाँ जी बयान मारने के लिए भी आता है और बयान करने के लिए भी आता है, क्योंकि बात भी एक किस्म की मारी जाती है ना, जब दी जाती है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हाँ जी जी हाँ।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश किया करें, कोशिश करते रहें, हाँ जरूर आएगा। बाजी बार मेरा पैर किसी मशीन च आ गया, मेरे चोट बहुत लगी हुई, रात में अस्पतालों आई हैं अल्लाह तो फिर ताला भी आपको मैं शिफा वैक्सीन दे, अल्लाह ताला आपको शिफाए कुली कामला व हाँ आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हाँ आपको तंदुरुस्ती दे, जो आपकी तकलीफ जो है दूर करे और आपका पाँव बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। अच्छा बाजी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब्र करें और अल्लाह से दुआ बहुत बहुत करें ना। दुआ के लिए अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाएं और अल्लाह का जिक्र अब करते रहें, और नहीं कुछ कर सकेंगे तो अल्लाह का जिक्र करते रहें, ठीक है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। माशाल्लाह जो आपने पढ़ा है अल्लाह ताला आपके लिए लिख ले, और इसी के बदले आपको शिफाए कामला अता फरमाया, और आजिला भी जल्दी आने वाली। आमीन सुम्मा आमीन। अब यास्मीन बहन आप पढ़ें प्लीज। कैसरा बहन ने पढ़ लिया है ना? नहीं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। 1 मिनट में आगे करती हूँ, आप अगला पढ़ ले, क्योंकि ये सारे कहाँ से वही पढ़ना है? 1 मिनट में आपके लिए आगे करती हूँ, क्योंकि वो सारे पढ़े हुए हैं, अब हो गए हैं इंशाल्लाह। ये पढ़े आप। ये सिस्टम हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बार बार आती जाती है, तो चलो दरमियान में फिर कोई बात नहीं है, जितना आपकी किस्मत में हुआ पढ़ लेंगे आप। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना वक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात। और कहा उन्होंने, कहो कहो, क्योंकि हुक्म हो रहा है, और और हाँ, जमा के लिए हुक्म हो रहा है, वाव अलिफ है। और कहो लिन्नासी हुस्ना। जी, लिन्नासी हुस्ना लोगों के लिए अ, हुस्ना अच्छी बात। कि लोगों के लिए अच्छी बात। वाक़ीमुस्सलाता ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। और कायम करो नमाज और दो ज़कात, अदा करो अदा करो ज़कात। जहाँ पे ज़काता आप नहीं पढ़ेंगे, ज़काह पढ़ेंगे। स्टॉप कर ज़कात ज़काह, हा भी आगे बाद में आएगा, ता मरबूता हा में बदल जाती है, तो जी। जज़म लगा देते हैं उसकी हरकत को हटा के रुकने के लिए, ठीक है आगे। या अय्युन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द ला तय्यिबन वला तत्ताबिउ हलालन तय्यिबन वाला तो जा तय्यिबा तय्यिबन वला तत्ताबिउ खुतुवातिल शैतान तिश्शैतान लिलशैतान तिश्शैतान। लिशैतान। ओके। या अय्युन्नासु, ए लोगो, कुलू मिम्मा, कुलू का क्या है? खाओ खाओ। ए लोगो खाओ फिल अर्दी हलाल, मिम्मा उससे जो, उससे मिन जो, मिन से मा जो, मिम्मा उससे जो, मिम्मा उससे जो, यानी जमीन से, फिल अर्दी जमीन में, फिल अर्दी जमीन से हलाल, तय्यिबन हलाल पाकीज़ा, हलाल पाकीज़ा, और वला और तत्ताबिउ वलाता, अब लाता मना किया जा रहा है, वलाता, और मत जी, पैरवी और करो, ना मत पैरवी करो शैतान की। खुतुवात होता है कदम, शैतान शैतान के कदमों की, पैरवी ना करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। कदमों की पैरवी। हाँ ये हमें नजर आ रहा है, आत आ जी, रहा है या ना? यहाँ पे खुतुवात शैतान, जी जी खुतुवात में आत आ रहा है, यानी ता जो है ये जज़म वाली थी, ये मुअन्नस की अलामत है, ठीक है जी, कदम। तो ठीक। क्योंकि जिस्म के दो दो अज़ा जो होते हैं ना, जो जिस्म के दो दो अज़ा होते हैं,
है ना, जी वो भी मुअन्नस जी ही जी होती है, मुअन्नस समाई, वो भी जी मुअन्नस ही होते हैं, ठीक है, जिस्म के दो अज़ा। जी तो ये ठीक है इसीलिए खुतुवात आया है, कदम, 2 जी कदम, यानी कदमों के, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अदखुलू फिस्सिलाम ये सिलाम देखे देखे अदखुलू होगा, वो तो उसी को मिलाते आए पीछे से, उदखुलू उदखिलू नहीं उसको मिलाए, आमनुदखुलू, आमनुदखिलू फिस्सिला सिलामी देखिए मेरी का बहन गौर से, बहुत गड़ी यहाँ पे गड़बड़ की बात है, पढ़े फिर सलाम ही कैसे है, जी फिस्सिलामी फिस्सा, आप कहते हैं फिस सलामी, एक तो सीन के ऊपर आप जबर डाल रहे हैं, दूसरा लाम के ऊपर जबर डाल के अलिफ डाल रहे हैं आगे, इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ें कर रहे हैं। फिर सलामी कैसे है, सीन के फिस्सिलामी ऊपर शद है, जी फिस्सिलामी लाम के ऊपर जज्म है, फिस्सिलामी अभी भी आप वही पढ़ रहे हैं, फिस फिस गौर कर, इसका फिस इसका जोड़ करें, फिस्सिलामी लाम के ऊपर क्या चीज है वो मुझे बताएं। जज़म जज्म से फिर ला कैसे हो गया, जज्म वाला हर्फ तो पीछे से मिलता है उसको, वो तो आप ना पढ़ा ही नहीं जाता अकेला, फिस्सिलाम आप पढ़े फिस सलामी, आप मुझे बताएं फिस सलामी मैं ठीक पढ़ रही हूँ, फिस नहीं सलामी, लंबा जी तो सीन के ऊपर आप क्या डाल रहे हैं, ये बहुत कुरान को नहीं सीरियस सीरियस ले आप प्लीज, तर्जमा तो इसका छोड़ दें, कुरान को सीरियस लें, फिस सलामी आप पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली आप वही पढ़ रहे हैं, गौर करें, गौर करें, फिस सीन जेर फिस सिंजेर सी सी, अब सीन को लाम से मिलाए जज्म वाले के साथ, सलामी सिलामी कैसे बनेगा, सिलामी, लाम के ऊपर जबर है, नहीं जब जबर नहीं है तो जज्म वाला हर्फ पिछले हर्फ से मिलता है, तो मिलाएं, फिस्सिलाम सिलम फिस सिल्मी मेरी बहन, फिस सिल्मी, सिलमी फिस सिल्मी बहुत गड़बड़ है जहाँ पे, फिस सलामी जितनी बड़ी आपने पढ़ा, फिस सलामी पढ़ा, एक तो सीन के ऊपर आपने जबर लगा दिया, क्या हमें अलाउड है जबर लगाने का, नहीं अच्छा लाम के ऊपर आप जबर लगा रहे हैं, सीन को नहीं मिला रहे, क्या आप के पास चॉइस है कि आप लाम को जबर लगा दे जज्म की बजाय, नहीं नहीं चॉइस तो नहीं नहीं है मेरी बहन, नहीं है, इस आयत को आपने बार बार सुनना है और बार बार पढ़ना है, इस लफ्ज को जोड़ करके लिखें आप, फा जी जेर सीन जज्म फिस, कहे मेरे पीछे, फिस फा जेर सीन जज्म फिस, फाजेर सीन जज़म फिस सीन जेर लाम जज्म सिल, सीन जेर लाम जज़म सिल, सिल फिसिल, सिल फिसिल, फिसिल फिसिल, फिसिल आपका फिसिल सीन क्लियर नहीं है, जा तो आपका इंटरनेट का, फिसिल मीम जेर मी, जी तो बहुत प्रॉब्लम है लेकिन फिसिल लेकिन ये आपको जो पढ़ रही थी वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन गलत पढ़ा पढ़ा जा रहा था, जी जी फिसिल्मी, फिसिलमी फिसिल्मी, फिसिलमी हाँ, अब फिस, फिसिलमी अब आप मुझे बताएं फिस सलामी और फिस सिल्मी में कितना फर्क है, बहुत फर्क है फिस सलामी और फिस सिल्मी, तो जब जी भी किसी के लफ्ज में ना जुबान पे चल रहा हो, जब पता ना चल रहा हो तो उसको जोड़ करें, जी इसीलिए बच्चों को जोड़ से पढ़ाया जाता है, पहले जब पढ़ाया जाता है, क्यों, ताकि कहीं उनको जरूरत पड़े तो वो जोड़ कर लें, जोड़ से मिलाया जाता जी है, और जब भी मिलाए जी तो इस तरह फिर मिलाएंगे, यानी कि आपको क्लियर क्लियर लिख लें, क्लियर क्लियर लिखें इस लफ्ज को, अब आप अपने पास कहीं लिखें, अलहदा अलहदा अल्फा हरूफ जो है लिखकर उनके ऊपर जो जो आता है, सीन के पहली सीन के ऊपर जज्म आएगी और दूसरी सीन के नीचे जेर आएगी, ठीक है, जी
تو اس طرح آپ لکھ رہے ہیں. الف اور لام بیچ میں پڑھا نہیں جاتا کیونکہ یہ حروف کون ہے؟ شمسی ہے. سین حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے جی پڑھا نہیں جاتا. جی اب اس کا ترجمہ کریں میری بہن. مجھے امید ہے کہ فص آپ کو غصہ نہیں لگا ہوگا کہ میں نے آپ کو نہیں بار بار نہیں اس کو کہا، لیکن یہ ہے نہیں کہ نہیں قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. غلط پڑھنے صحیح ہیں بات ہے. تو ترجمہ تو چلو ہم بعد کی سیکھنے کے بات. لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمیں سکھا رہی ہیں اسی لیے سیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے سیکھنے میں ڈانٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا ہے اگر تو ٹھیک ہے سیکھنے انشاءاللہ کے لیے ہی پڑھیں گے. آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے آپ کو ڈانٹ نہیں دیا ہو، نہیں لیکن آپ یہ معافی نہ مانگے، معاف اللہ مجھے کرے، میں نے غلط پڑھا ہے ظاہر ہے. تو ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھیں فصل پلیز انشاءاللہ. فی السلم. اب کہیں کچھ ٹائم کہیں مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں جلدی اس کلاس کو ختم کروں. آپ اس جی کو ٹھیک کریں. اگر میں ایک کسی بہن کو ایک لفظ بھی ٹھیک پڑھنا سکھا جاؤں نا تو میں اپنی زندگی کا تمام کر گئی مقصد. جی ٹھیک ہے. فصل فی السلم، فی السلم کہیں فیو ٹائم. فصل فصل یہ فصل اب آگے پڑھیں. کافا کافا کافتم کافا کافا کافتم کافا ولا امانا کافا. کا کو لمبا کہتے ہیں کافا افا. ویسے تو کافا ہاں تن کافا تن تن کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان خطوة خطوة خطوات خطوات شیطان خطوات الشيطان خطوات الشیطان خطوات الشيطان. خطوات الشیطان آپ خطوات آپ تجوید الشیطان. کے گروپ میں جو ابھی یہ تجوید کا گروپ آیا ہے نورانی قاعدے والا، آپ اس میں شامل ہیں؟ جی جی میں اس میں شامل ہوں. شامل ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی آپ کے پاس آس پاس کوئی ہے تو ان سے اپنا قرآن ٹھیک کریں پلیز. جی آس پاس نہیں ہے تو اس لیے پرابلم ہے، زیادہ دور ہے تھوڑی آپ سی. قاری کو سنا کریں. سنتے ہیں کتنا سنتے ہیں اس قاری کو جس کو میں نے کہا تھا سننے کے لیے؟ جی اس کو تو تھوڑا ہی سنا ہے ابھی، اتنا تو نہیں سنا. اس کو سنیں، اس کے اوپر ٹائم لگائیں. ٹھیک ہے جی ہاں جی انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. جو آمین. یہ کلاسیں جو ہیں بار بار ان کی آیتوں کو غور سے سنیں گے نا تو پڑھیں گے، جی پھر اس کو سنیں گے تو ان کا بھی. لیکن آپ نے قرآن کے ساتھ سننا ہے. اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے، موجود نہیں ہے آس پاس آپ کو جی سننے کے لیے تو آپ پھر قاری کو سنیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق جی. عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کریں. اے ایمان والو، اے لوگو جو اے ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں داخل ہو ہو جاؤ جاؤ داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. اسلام میں مکمل طور پر، جا کے پورے کے داخل پورے. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا ولا اور شیطان کے قدموں لات آیا ہے، منع کیا جا رہا ہے، اور مت اور نہیں پیروی شیطان کرو. وہی ہے اوپر والا ہی بات. اوپر والا. جی یا ایو الذین نہیں نہیں، اس کا آمنوا. ترجمہ کرے نا اوپر والا. تو میں نے آپ کو ہاں بتایا کہ ترجمہ وہی ہوگا. کیا ہے؟ کوئی ایک اور نہ شیطان کے قدموں پر چلو یا پیروی پیروی کرو. کرو آئے گا. تو جا اتباع کرو، نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، جا نہ نہ پیروی کرو پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. شیطان کے قدموں کی. جی ٹھیک ہے. یا ایو الذین آمنوا اطیعوا. آمنو، آمینو نہیں ہے، میم کے نیچے زیر نہیں ہے. آمنوا آمنو، اطیعوا آمنو، آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا تبتلو اعمالکم تبتلو تبطلوا اعمالکم اعمالکم. اعمالکم. اے لوگو ایمان لاؤ جو اللہ ایمان اور لائے ہو. جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر. نہیں نہیں، اطیعو کا کیا مطلب ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں. اطیعو ایمان پیروی لائے کرو کرو، یا اطاعت کرو. سوری، اطاعت اطاعت کرو، بہتر ہے. اطاعت کرو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی.
اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. تبتلو کا باطل سے ہے، باتا لام باطل، ٹھیک ہے، جی باطل نہ جی کرو، برباد نہ کرو اپنے مال، اور مت برباد کرو اپنے مال، جا اپنے مال برباد نہ کرو. آگے جی. یا ایھا الذین یا آمنوا، ایھا الذین، ہا کو کلیئر کرے، یا ایھا الذین الذین، الذین نہیں ہے، الذین. الذین آمنوا، آمنو، یہ بھی آمنو، آمینو نہیں ہے، وہ بدل جائے گا. آمنوا لا تتخذوا، لا تتخی، خواہ کو لائے، لا تتخذو، آگے ملائے، آگے آگے، تتخذوا الکافرین اولیاء، کافرین، کافرین اولیاء، 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 اولیاء. جھٹکا دے کے اس کو رک جانا ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے لگا کے، ٹھیک ہے. آگے اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیونکہ اے ہم لوگو، کر رہے ہیں نا علیحدہ جی علیحدہ. جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تتخذوا، بنانا بنانا کیا ہے؟ کافرین، وہ بنانا تو انہوں نے لکھا ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ جہاں پہ لات آ رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ جمع میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور منع کر رہے ہیں کسی کام سے. جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی نہ تم بناؤ، یا مت تم بناؤ کافروں کو دوست، اولیاء دوست، جی ولی سے ہے، یا ولی. دوست، ٹھیک. نہ تم بناؤ کافروں کو ولی جو دوست. ہوتا ہے وہ گہرا یعنی گہرا دوست ہوتا ہے. ولی جو جی مددگار بھی ہوتا ہے مشکل میں، تو وہ ولی جی یعنی کہ کافروں کو دوست، یعنی وہ گہرے دوست نہ بناؤ، دوستی نہ کرو ان سے، جی ٹھیک ہے. بولی نا ٹھیک ہے. آگے جی. قولوا لا تقولوا فاذکروا لا اللہ، نہیں، قولو کا کرے ترجمہ، قولوا، کہا، انہوں نے کہو، کہا، کہو، کہو، کہو حکم ہو رہا ہے نا، لا، ہم اسکرو اور لات کر رہے ہیں، جا حکم ہو رہا ہے، جا منع کیا جا رہا ہے، جا التجا کی جا رہی ہے، جا دعا میں، یعنی دعا میں التجا کرتا ہے نا بندہ، مانگا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، مانگا نہیں، کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. قولوا کہو، لا تقولوا، کہنا مت نہ کہو، کہو، لات آ گیا، منع ہو کہو، گیا، جی مت کہو، یا نہ کہو، فاذکروا، یا نہ کہو، فاذکروا اللہ، فاذکر اللہ، از نہیں پڑھیں گے اب، فا آ گئی ہے تو فا سے ملائیں گے زال کو، فاذکروا اللہ فاذکر اللہ، فاذکروا اللہ عند المشعر، عند المشعر، مشعر مشعر الحرام، الحرام، حرام. حرام. پس ذکر نہیں کرو نہیں، اللہ کا، اس کو ٹھیک کریں، اس لفظ کو ٹھیک کریں، حرام، مشعر مشعر الحرام، ہاں ٹھیک ہے. ہاں. اب اس کا ترجمہ کریں، پس ذکر کرو اللہ کا، پس ذکر کرو اللہ کا، اور مشعر الحرام، مشعر الحرام جو ہے مزدلفے کو کہتے ہیں، مزدلفہ میں، یعنی کہ مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، ذکر مشعر الحرام کے پاس اللہ کا کیا کرو؟ ذکر. ذکر کرو. تو مشعر الحرام ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مزدلفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لا تعبدوا الا اللہ، اقتلوا یوسف، لا تقتلوا یوسف، لا نہیں، تعبدوا الا اللہ کا پہلے ترجمہ کرے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تعبدوا عبادت
کرو اللہ اللہ کے سوا اللہ سوائے اللہ اللہ کے، لا سوائے اللہ کی تعبدو مت عبادت کرو سوائے اللہ کے، سوائے یا نہ سوائے عبادت کرو سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کے۔ اقتلو یوسف یوسف اور اقتلو ہوگا، اقتلو یوسف، اقتلو یوسف اور نہ قتل کرو یوسف کو، نہیں لا تو اقتلو نہیں حکم ہو رہا ہے، اسکرو اذکرو، اقتلو اقتلو قتل کرو یوسف کو، کو زبر لا فا کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ ہم نے کو کا ترجمہ کرنا ہے، جی کیونکہ قتل کرنے والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ قتل کرو یوسف کو۔ قتل کرو یوسف کو، لا تقتلو یوسف اور نہ لا تقتلو یوسف، لا تقتلو یوسف، لا کا مطلب نہ، لات، لات جب لات آئے گا، ہم کیونکہ ہم لات کا کر رہے ہیں، یعنی جی کہ اسکرو حکم ہو رہا ہے، اور لات جی یعنی اقتلو حکم میں کہ کرو یوسف کو قتل کرو، کرو۔ اب منع کوئی کر رہا ہے، لا تقتلو نہ تم یوسف کو قتل کرو، لا نہ تم تقتلو یوسف، مگر جی قتل کرنے کی بجائے کہاں پہ کہا تھا اس نے، کسی کنویں میں نہ ڈال دو، کرو، ہے نا؟ جی ہاں قتل نہ کرو اور کنویں میں یوسف ڈال کو قتل نہ کرو مگر اسے کسی کنویں میں ڈال دو۔ جی تو یہ دونوں ہی آئے ہیں ادھر، ایک جی حکم جی کے معنی میں اور جی ایک لات کے معنی میں، منع کرنے کے معنی میں، دونوں ہی آئے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ آمین کے لیے بہت آسانی پیدا کرے، آپ کا قرآن ٹھیک کر دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ ٹھیک ہے باجی میں انشاءاللہ، سناؤں کیسا میں صحیح ہو گیا، میوٹ ان میوٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ہم دیکھتی ہوں آگے کتنا ہے۔ جی 8 نمبر ہے، آپ 8 نمبر سے پڑھ لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدخلوا نہ تم داخل من بابی واحدن وادخلوا من ابواب متفرقات، نہ تم داخل متفرقہ متفرقہ، کا، نہ تم داخل ہو دروازے میں واحد ایک سے، وادلو اور داخل ہو نہیں تم، اس کے پھر کرے ترجمہ۔ لا تدخلوا نہ تم داخل ہو من بابی واحد ہاں، ایک دروازے سے، نہ تم داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا اور تم داخل ہونا من ابواب متفرقہ، تو مختلف متفرقہ 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 کا، مختلف فرق دروازوں سے، کیا متفرق دروازوں سے اور تم داخل داخل ہونا ہونا ہے نا مختلف دروازوں مختلف سے، دروازوں سے، یا مختلف متفرق دروازوں سے، دروازوں سے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، یا الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، آمنو، آپ جلدی کیوں کر رہی آمن، ہیں؟ عربی پڑھنے میں اچھا جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ جلدی بہت کر رہے ہیں اور ٹھیک نہیں پڑھ رہے پھر۔ ٹھیک ٹھیک، یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم اصواتکم فوق صوت النبی، صوت النبی، صوت النبی، جہاں پہ نبی یہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہم رک رہے ہیں نبی، نبی اچھا نبی، یعنی کہ شاد کے ساتھ پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وہ یا جو ہوتی ہے اس کے اوپر نبر ہوتی ہے، دوسری یا جو ہے صوت النبی، نبی، نبی، تھوڑا سا سختی کے ساتھ۔ آپ اس میں تجوید والے گروپ میں ہے، نہیں آپ داخل ہو جائیں پلیز، انشاءاللہ۔ کیونکہ اے آپ لوگوں کو جو ایمان رکنے کے لائے ہو، اصول نہیں ہے پتا ہے، ہاں جی، یہ اے لوگوں دوسرا جو اصول ہے جس کا آپ کو لا پتا نہیں، اوپر والا ترفعوا، بھی نہیں آپ نے ٹھیک پڑھا، ٹھیک ہے۔ ہاں
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ اونچا کرنا اپنی آوازوں کو، بلند کریں بھی فوقا، کہہ سکتے ہیں، نہ اونچی کریں نہ بلند کریں جا. بلند کریں اپنی آوازوں کو اوپر نبی کی آواز کی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی. وسلم کی آواز کی. لاہم فی الدنیا فی ہزم ولاہم دنیا، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں، دنیا دنیا. دنیا لاہم فی الدنیا ہم. ہزم ولاہم فی الآخراتی ولاہم نہیں ہے، عذاب ولاہم. ولا اچھا ولاہم فی الآخراتی عذاب آخراتی، را کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ را کے آگے آخراتی، نہیں ہے. اچھا آخراتی عذاب عظیم. عظیم، اور ذا ان کے کو لیے موٹا دنیا پڑے، میں عظیم. عظیم، ہم. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. اللہم لا تجعلنا. لاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم علیہم، آئین کے لیے منہ کھولتے ہیں، علیہم. علیہم، اور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ وہ ان کو کوئی خوف ہوگا. ہم. علمھا عند ربی، علم اس کا ان کے رب کے پاس ہے. علیہم، ان پر کوئی خوف ہوگا تو علمھا علمها. عند ربی، علم ربی اس کا ربی ربی. ربی علمھا ربی عند ربی، علم اس کا ان کے رب کے میرے رب کے پاس ہے. علم اس کا، ہاں میرے رب اس کے کا پاس ہے. میرے رب کے پاس ہے. علمھا عند، علم اس کا اندہ ہے. عند آگے کیا ہے اس کو غور سے دیکھیں، جب آگے پیچھے کریں آپ کا اسکرین، کیونکہ آگے بھی کچھ ہے. اچھا آگے مجھے ہاں وہ نہیں پورا لفظ نہیں تھا. عند اللہ، ہاں وہ لائن پوری نہیں تھی آ رہی، آپ وہ سٹاپ اسکرین کریں اس بڑی کے ہوئی ہے نا. اوپر، اس کے اوپر سٹاپ کریں. اچھا علمھا عند ربی علمھا عند اللہ، اند علم اس کا اللہ، سٹاپ کریں، عند اند اللہ. اللہ، عند اللہ. ہی کیوں کریں گے آپ؟ سٹاپ کرنے کے لیے، میں آپ کو وقف کرنے کے لیے کہہ رہی ہاں ہوں. جی، ہاں جی. وقف کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. وقف کیسے کرنا ہے؟ جزم لگانی ہے ہاں کے اوپر. عند اللہ، ہاں اند اللہ. علم اس کا میرے رب کے پاس ہے. علم اللہ اس کے کا پاس ہے، آگے والا. اللہ کے پاس ہے. اور آگے انا للہ و انا الیہ الائی راجعون، نہیں ہے، الہی ہے. الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے. کون؟ بے شک ہمارا لوٹنا ان اللہ ہی کے بے لیے ہے. شک ہم. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا عَلَيْهِ، اور ہمارا اور بے لوٹنا، شک ہمارا اور لوٹنا. بے شک ہمارا لوٹنا راجعون، اسی کی طرف ہے. راجعون لوٹنا ہوتا ہے، الہی اس کی اچھا طرف. علیہ کا مطلب ہے اسی کی طرف، راجعون لوٹنا. یہ دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں جملہ، لیکن ہمیں مطلب کیا نہیں پتا ہوتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. مطلب کا پتہ کریں. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور بے اور شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. لوٹنا ہے بے شک. لاہم مغفرات و اجر عظیم، اور اور نہیں ہے جہاں پہ لہم، ان ان کے کے لیے. لیے بخشش ہے اور اجر ہے عظیم، بہت بڑا. لا تقاتلوہم، نہ تم جھگڑا کرو ان سے. ان دا مسجد الحرام، عند المسجد الحرام. ان دل مسجد الحرام، مسجد الحرام میں مسجد خانہ ان کعبہ دا پاس. پاس. اچھا ان دا مسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حرام کے پاس. لاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم، اور ان کے لیے اجر ان کا پاس ہے ان کے رب کے، اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر.
ना कोई खौफ होगा, कोई ना जो है कोई खून की खौफ वजह होगा से, पेश की वजह से खौफ आया है, ठीक है। अच्छा ये जो दो पेश है उसकी वजह से। दो पेश की वजह से कोई आया, अच्छा ठीक है। इन्ना जज़ाकल्लाह खैर। दीना इन्नद्दीन, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, या एक तो लाम को मोटा, बेशक अल्लाह के लाम दीन को मोटा पढ़ते हैं। इस्लाम इंदल्लाह, अच्छा ये अल्लाह का इंदल्लाहि इंदल्लाहिल इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन पास है अल्लाह के इस्लाम ही, अल्लाह के नजदीक बेशक अल्लाह के दीन, अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, इस्लाम है, बेशक बेशक दीन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, यानी कि कोई और दीन काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ इस्लाम है अल्लाह के नजदीक, ठीक है। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। सही है। तो ये आखिरी रह गई है, कौन बहन, मेरा ख्याल आखिरी है। वाजाहिदू बेअमवालिहिम, नहीं, एक मिनट, आप ना पढ़े, आप कोई और बहन पढ़ती है। आबदा बहन आप आ जाएं प्लीज, आबदा बहन। जी सिस्टर। इसको पढ़ दें प्लीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपनी आप जानों को। ऐसा कहेंगे, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्योंकि जो अच्छा अल्लाह दीना जो है ना, जी, ऐ ईमान वालो जो ईमान लाए हो न ए बचाओ, लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो या ए बचाओ। वो जो ईमान लाए हो, जिस तरह भी आप कहें, लेकिन जो का आना चाहिए, है ना। अच्छा जी, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो बचाओ अपनी जानों को और अपने अहले याल को आग से। व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कलकला दें व उसको, अक़रिदुल्लाह, अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, और कायम करो नमाज को, और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात, और कर्ज दो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज। वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और जहाद करो अपने माल के साथ और अपनी मालों जानों के और साथ, जानों के साथ, और अपनी जान के साथ। मालों और जानों, क्योंकि दोनों जमा में है। अच्छा जी, अपने मालों और जानों के साथ फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। जो अनफुसी है, ये नफ्स से है ना, नफ्स हाँ अनफुस, जी, हाँ जी। ठीक है, आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और हो जाओ सच बोलने वालों के साथ, मासादिकीन, सच बोलने वालों के सच्चों के साथ, साथ, हाँ, सच्चों के साथ या सच बोलने वालों के वालों के साथ। साथ, हाँ जी। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नस्ताईनु, नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो मदद मांगो साथ सब्र के और नमाज के साथ। नमाज नमाज, ऐ लोगो नमाज जो के साथ, ईमान लाए हो, मदद तलब करो या मांगो सबर और नमाज के नमाज साथ। के साथ, हाँ जी। बी है ना, बी साथ आ गया फिर ना। हाँ जी, साथ आ गया ना, हाँ जी। ठीक है जी, प्लीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन्नसारा औलिया, वन्नसारा, वन्नसारा, वन्नसारा औलिया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ना बनाओ
یہود اور نصارہ کو دوست. لا تفسدو فی الارض، اور نہ تم فساد کرو زمین میں. ابھی لات کے آئے ہیں نا، لات ہاں کے جی، سارے. ہاں جی، نہ تم فساد کرو زمین میں. لا تبطلوا صدقاتکم، تبطیلو، تو موٹا رکھے، تبطیلو. ہاں جی، تبطلوا صدقاتکم، نہ تم برباد کرو اپنے صدقات کو. یا اہل الکتاب لا تغلو دینکم، اے اہل کتاب نہ تم غلو کرو دین میں، یا غلط باتیں کرو دین کے بارے میں. غلو آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہاں جی، غلو نا بالکل آگے پہنچا دینا، اتنا آگے پہنچا دینا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کرام کو کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مجھے میری شان میں غلو نہ کرنا. تو آپ جی مسلمانوں نے وہی کیا، جس کا منع جی کیا تھا وہی کیا. جی. شازیہ بہن آپ اس کو پڑھ لیں پلیز، پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. بسم اللہ جزاک اللہ الرحمن خیرا الرحیم. کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا لا آپ کی ہاں موٹی نہ رہے. یا ایھا الذین، نو الذین. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم اماناتکم نہیں اما نہیں ہے، امانہ. اماناتکم. کہ ماں اور نا دونوں مد لیٹر ہے نا. جی جی. اماناتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم خیانت کرو اللہ اور رسول، اور نہ تم خیانت کرو ان کی امانتوں میں، اپنی امانتوں میں، اپنی امانتوں میں. یعنی کہ اپنے لوگوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو آپس میں. جزاک اللہ. لا تو تنفروا فی الحر، نہ تم نکلو حر، سخت گرمی میں، نہ تم نکلو گرمی میں. گرمی نہ کیا ہے؟ ٹھہرو. لا تعبدوا الا اللہ، نہ یا مت عبادت کرو سوائے اللہ کے، یا نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے. یہ منافقین نے کہا تھا نا کہ گرمی میں نہ نکلو جنگ کے لیے. جنی جی جی. لا تدخلوا من باب، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، نہ تم داخل ہو ایک دروازے سے، اور داخل ہو جاؤ متفرق دروازوں سے یا زیادہ دروازوں سے. داخل مختلف ہونا ابھی ہو رہا ہے، داخل ہونا کیونکہ مختلف تدخلو ہے نا، مدارے آ گیا تدخلو. جی جی جی. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو شیطان کے خطوط کی، یا شیطان کے نقش قدم کی، نقش قدموں کی کہہ سکتے. قدموں کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے تن لوگو جو جو ہے بالکل کلیئر ہے، جو تن نہیں ہے. تن کیونکہ ایمان غیر آگے غین ہے نا، تو جی اظہار ہو رہا ہے. بیوتا، ٹھیک ہو گیا. بیوتن غیر بیوتکم. بیوتن غیر بیوتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہونا ایک دروازے سے نہیں نہیں سوائے. نہیں، لا جی تدخلو، نہ تم داخل ہونا، بیوتن گھروں میں، نہ تم داخل ہو گھروں گھروں میں، میں، سوری صحیح غیر صحیح، بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے. اپنے گھروں کے. ٹھیک ہو گیا، میں دروازہ کہہ گیا. نہ تم داخل ہونا بیت کی گھر جمع ہے نا میں، بیوت. جی اپنے سوائے اپنے گھروں کے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس
ولا للقمر واسجدوا للہ، نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ تم چاند کو، اور نہ اور سجدہ کرو چاند کو، کیونکہ جہاں پہ تم نہیں ہے اگین اور نہ سجدہ چاند کرو کے لیے بھی ہے، لیے ہے نا، نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے چاند لیے، کو، اور سجدہ کرو صرف اللہ کو، اور یا سجدہ کرو اللہ کے لیے، کیونکہ لی لیے ہے نا لی کے جی جی لیے، لٹرلی اس کا مطلب بن رہا ہے نہ تم سجدہ کرو اللہ سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے، یہ ٹھیک، بالکل جو لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق اس کا مطلب یہ بن رہا ہے، ٹھیک جی، ہے، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، عدوکم عدوکم اولیاء، اچھا جہاں پہ عدوی و عدوکم وم و نہیں ہوگا، عدوی وعدوکم اولیاء، اے اولیاء، اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ میرا دشمن اور اپنا دشمن نہیں، میرے نہ تم دشمن اور اپنے دشمن کو، اپنے دشمن کو دوست، ہاں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست، میرے اور ہاں اس طرح کیسے، میرے اور اپنے دشمن کو دوست۔ جی سسٹر، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب بہنوں جزاک کو اللہ جنہوں نے خیر۔ پڑھا، جو شامل ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح بار بار سنیں، ریلیکس نہ ہوں میں آپ لوگوں کو دے نہیں رہی کوئز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سن کے ان کے نوٹس پورے بنائیں، جس دن میں نے اس کا دیا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے پھر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آپ کے لیے لینین ہو رہی ہوں میں، تھوڑا کہ آپ کو بہت زیادہ ہوم ورک وغیرہ نہ دوں، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ اچھی طرح اس کا جو سمجھنا ہے، جمع میں اور واحد میں لات اور جو بھی ہے اس کا منع کیا جا رہا ہے، جا اسکرو ہے، ٹھیک ہے، لات ہے جا اسکرو ہے، تو اس کو اچھی طرح دیکھ کے اس کا ترجمہ پھر کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم